नमस्कार जय जगन्नाथ आपण माने केमिति अछंती आशा करछि आपण माने बहुत भलो थिबे बंधुगण आज दीपावली मो तरफ आपनको बहुत बहुत शुभेच्छा शुभकामना बंधुगण आज आलोकर पर्वर प्रत्येक व्यक्तिर काम आज परिवेश को आलोकित करी रखिबा सही उपलक्षे आज आम पहुंची बेंगलोर चांदपुर ठारे आज सब ओडिया भाई माने मिसी सब पालन करछंती आज दीपावली आसंद भीतर व्यवस्था केमिति रही समय जमी बढ़ी बढ़ी चलुछि लोक माने भी आसुन देखि पारथिबे लोक माने जमी आसुंदी आ कि समय लोक भी आसबे नाइट रे प्रोग्राम भी अच्छी से नाइट रे प्रोग्राम भी आपको देखेबी वीडियो स्किप करंतुनी आ पूरा वीडियो मैं आपको देखेबी आसंद भीतर जिबा भीतर व्यवस्था ओढ़ू ओढ़ू पर उड़े व्यवस्था सर आपन नाडा मो ना शरद कुमार सेठी हम एठिकार सेक्रेटरी आज्ञा आ ये दीपावली हमर चतुर्थ वर्ष पड़ी चली या मां के दयारु आमे भलर भलर दीपावली टा उपभोग करूछु आ प्रवासी उड़िया भाई मानु एठी निमंत्रण भी करा होछि व्यवस्था तो भलो कराई छी या भितर हमर श्रृंखलित भाबे किभଳି हबो सेठी भाई सब मेंबर मानु को हमर परामर्श दिया हिछि डिसिप्लिन भाबे ए पर्यंत हेई आसी छी ए वर्ष देखा जाऊ कोन हबो एटा चतुर्थ वर्ष चलछि लोक मानक जणैया चाहूची जे सब भाई माने आसंतु आमर डिसिप्लिन रक्षा करी आम पूजा टाकू एंजॉय करंतु आमु टे उत्साहित करंतु जे आमे आउ केमिति आगु को भलो भाबे करि परिबु जदि आमर किछि त्रुटि थाए सेटा भी आपण मानकर माध्यम रे आमे संशोधन करिया को चेष्टा करिबु थैंक यू धन्यवाद दीपावली संपूर्ण खुशी अछि बेसी खुशी लागुची ओडिया भाई माने गाँ को आसिक बांग्ला एकजुट होइचंती एटा हमर मोरे आशार बाहर अछि व्यवस्था बहुत शांतिशृंखला अच्छी प्रति निज निज भितर कोऑर्डिनेशन जबरदस्त कोऑर्डिनेशन अच्छी साहाय्य कौन पिला माने जानता निजर होउचंदे एवरीबॉडी ओनरशिप इच अदर आम काम हम मो काम काम आलोक परिचय लोक आह्वान देवी लोक गाँ छाड़ी दूर आसी रही ये वातावरण रुहतु निज भितर फैमिली उपर खुशी रही भविष्य खुशी रही पिला खुशी रही पिला पढ़ापढ़ी भविष्य खुशी रही से जानतु जे ये दुख अनुभव न करू पिला लोक मैंने अन्य विभिन्न संस्था काम कर सब बाहर जितने अनुष्ठान मिशन एजुटे काम दरकार बस थैंक यू सो मच सर सुकांत कुमार नायक मु पूजार कर्ता कर्ता हिसाब से मुझे पूजा आमर 10टा रु आरंभ हम माँ यहाँ तो काली पूजा माँ पूजा सब मध्यरात्रि रहे तो चक्षुदान आलती बालती है मध्यरात्रि 12टा गोटे हो तो अप टू सकाल 4टा 5टा जाए पूजा चलो बर्तमान ये प्रसाद सेवन आरंभ चलती आगे ऑर्केस्ट्रा चलती पिला बाकी सब ये चलती पूजा मेन भी जहाँ भी 12टा पर खाया व्यवस्था सब फ्री आज्ञा अच्छे किसी नहीं समस्त भी श्रृंखलित जाऊँगी आज खाया व्यवस्था रखीचु काली भी प्रसाद व्यवस्था रखीचु 2 दिन प्रसाद व्यवस्था पूरा फ्री रखीचु काली आहरी लोक पॉपुलेशन हबार माने ये अच्छी तो काली की हम आज्ञा आज 20-21 2 दिन 22 तारीख दिन भसाणी आज्ञा बेंगलोर जो मैंने आसिक देखु हुए तो ए वर्ष आप मिस करेंगे देखु वीडियो यूट्यूब जहाँ भी देखु आर वर्ष आप अनेक परिमाण आसतु कलिंग एसोसिएशन आम जस्ट जड़े 2 जन स्टार्ट करूँ बर्तमान 500 मेंबर रही 500 मेंबर ऊपर ओडिया तेणु आखपाखे कौटी होनी आपण मैंने आर वर्ष आसतु जो मैंने वर्ष मिस कर आर वर्ष आसतु भाई चैनल थ्रु देखु बढ़िया लगे बहुत आनंद लगे आसतु धन्यवाद मो ना रश्मिरेखा राउल उड़ीसा बाहर रही ओडिया पर्वपर्वाणी तो किसी माने मिस करछु किंतु एटा थर्ड टाइम हे गला माने एठी मां काली पूजा हमें आसी बहुत खुशी लगे ना व्यवस्था भलो अछि बहुत बहुत भलो अछि कृष्ण मंजरी बेहरा हमें बरहमपुर एठा आसी हे गलो 4 वर्ष आ बहुत भल लाउची ओडिया फैमिली समस्त आसी जोगरे दोचु एती खुशी लाउची आ भगवान आशीर्वाद रो हमें एती आसी सब वर्ष बहुत बढ़िया आ बहुत खुशी हाँ आसिक आम कल्चर देखी ना ना बाहर जो तमिल रोचंदी तुम आसी देखंतु को भले आम ओडिसा कल्चर शिक्षा पे आसिक जोग दियंतु बहुत खुशी मेसेज सब जे कोन जो पैसा खर्च करके जो बाना फुटाउछंदी से बाना न फुटे जदि किछि
ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ମାନେ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଯୋଉ ବାଣଟା ଫୁଟଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରଦୂଷଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସେଟା ଦୂଷିତ ହଉଛି ନା, ସେଇଟାକୁ ଯଦି ନ କରି ଯଦି ସେଇ ପଇସା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ବି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରାଯିବ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ଏଇ ଯୋଉ ବାଣ ପକେଇ ଭଲ ହୁଏ। ପଦ୍ମାବତୀ ରଣା। କଣ କହିବା ଆଜି ଦୀପାବଳି ଅପେକ୍ଷା ଏଠି ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ହୁଏ ଏଠି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଛୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଆସିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଷ୍ଟେଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମା ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଭଲ ହେଇଛି। ଆଉ ଆଶା କରେ ବି ବହୁତ ଆଗକୁ ବି ଭଲ ହବ ଏମିତି। ଆଉ ଜୟ ମା କାଳୀ। କଣ ମେସେଜ ଦେବା ଦୀପାବଳି ପରେ? ନା ଏଠି ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆଉ କାଲି 2 ଦିନ ଉଭୟ 2 ଦିନ ଅଛି। କାଲି ଆମର ଓଡିଶାରୁ ଅର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ଆସୁଛନ୍ତି, ଅର୍ପିତା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିଙ୍ଗର ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଆସନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଆପଣ ମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ। ସସ୍ମିତା କଣ କହିବା ତ ଏଇଟା ପୁରା ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ହେଇଛି, ସବୁଠୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆର ବର୍ଷ ଆସିଥିଲି, ଏ ବର୍ଷ ବି ଆର ବର୍ଷ ଆହୁରି ସବୁଠୁ ଭଲ ହେଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ କରୁଛି କି ସମିତା ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି ବୁଲି ବୁଲାକି ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖନ୍ତୁ, କାଳୀ ପୂଜା ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ହିଁ ହେଇଛି। ଜୟ ମା କାଳୀ। କୁମାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭଲ ଅଛି ପୁରା। ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ଆଜି ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ଖାଇବା ଭୋଜନ ଅଛି, ଛୁଆଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, କାଲି ଅଛି ମେଲୋଡି, ଏସବୁ ଅଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଖାଇବା ପିଇବା ଭଲ ରକମ ହୁଏ, ଲୋକ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟା ହୁଅନ୍ତି। ଓଡିଆ ବାଲା ବେଶୀ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଭଳି फ्रेश फूड आइटम दहीबरा चाटपटी चाट पूरा दहीबरा पूरा कटक दहीबरा 50 टका रखिଛୁ पूरा सफिशिएंट एठी दहीबरा अछि। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ସେଇ ଓଡିଶା ଟାଇପ ଲାଗୁଛି ଆମର ଓଡିଆ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରୁଛନ୍ତି ମାର୍କେଟରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଓଡିଆ ଲାଇନ ପୁରା ଓଡିଆ। ଭାଇ ଆପଣ ରେଟ୍ ଭାଇ ଆପଣ ନା କୁହନ୍ତୁ। 300 ଆଚ୍ଛା କଣ ଦଉଛନ୍ତି? चाट दो चाट ଆଚ୍ଛା କେତେ କଣ ରେଟ୍ ରଖୁଛନ୍ତି? 50 टका ମାନେ ସେଇ ଓଡିଶା ଟାଇପ ବି ଲାଗୁଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ମାନେ ଓଡିଶାର ସବୁ ମିଠା ବି ମିଳୁଛି ଏଠି, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କଣ କହିବେ ଆଜି କଣ ଦଉଛନ୍ତି? ଦହିବରା ଆଳୁଦମ, ଛେନାପୋଡ, ରସଗୋଲା, ରସମଲେଇ। କଣ କେତେ ରେଟ୍ ରଖୁଛନ୍ତି? ରସଗୋଲା 1 ପିସ୍ 40, ଜାମୁନ 40, ଲେଞ୍ଚା 40, ଛେନାଗଜା 40, ଆଉ ଛେନାପୋଡ 100 ଗ୍ରାମ 70। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ଓଡିଶାର ସେଇ ଗୋଲାପଜାମୁ ରସଗୋଲା ସବୁ ମିଳୁଛି ଏଠି ଆଇଟମ। ମାନେ ଓଡିଶାରେ ଟାଇପ ବି ଆମକୁ ଫିଲ୍ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଦୀପାବଳିରେ ଯୋଉମାନେ ଆସନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏଠି ଚାଟ ବି ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? चंद्रशेखर चाट दहीबरा 50 टका ଗୋଟେ ବନେଇଲେ ଦେଖୁଥିଲେ ଓଡିଆ ଭାଇ ଆମର ଏଇ ଚାଟ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମେ ବି କିଛି ଖାଇବା ଟେଷ୍ଟ କରିବା। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଟ ରେଡି ହେବେ, ଦେଖୁଥିବେ। ଆମେ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସେଇ ଓଡିଶା ଟାଇପ ର ବି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଖାଇ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଦେଖିବା। ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଏ ତ ଦହି ଯୋଉ ଖଟା ମିଶଉଛନ୍ତି, ସେ ଖଟାଟା ପଡିବାର ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆପଣ ମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏଇଭଳି ଚାଟ ଖାଇଯାଆନ୍ତୁ। ଦେଖୁଥିବେ ମାନେ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଇଠି ମାର୍କେଟ ରଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଆସି ଏଇଠି ଖାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଭିଡ଼ ହବ। ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଭିଡିଓରେ କେଇଭଳି ଭାବରେ ଲୋକ ବି ଆସିଥିଲେ, କେଇଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।